Udah jam 7.40. Sebelumnya Miss mohon maaf juga terlambat datang karena Miss pakai angkutan umum dan kendalanya di luar teknis ya. Karena merekanya yang telat datang, bukan Miss yang telat. Nah, jadi silakan kita mulai. Ketua siapkan kelasnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, students. Morning, teacher. Okay, how are you today? Fine. Always fine? Yeah. Everyone fine? Very good. How do you feel today? Very good. Very good juga. Very nice. Others? Yang ciwi-ciwi? How do you feel today? Nothing? Okay, I will check your attendance first and you tell me how do you feel today? Okay? Jadi Miss akan cek absennya dulu. Sepas Miss panggil namanya, ungkapkan perasaannya pagi ini. Oke? Oke, Adila Mahira. How do you feel today? Happy? Okay, very good. Afifa, how do you feel? Happy. Happy. Alan belum datang. Kemarin dia telat juga, nak. Alia, how do you feel? Biasa aja. Apa itu bahasa Inggrisnya biasa aja? So. I'm so gitu. So biasa aja. So. Itu artinya biasa aja. Angga, sakit. Anissa, how do you feel? Happy. Okay. Ayari, happy. I think all of the girls in this class is happy. Bayu, hungry? Kan tadi udah dari kantin. Oke, nanti diulangin lagi ya Bayu. Lanjutnya pas sudah selesai. Ya. Dava. Oh, yang paski kemarin ya? Mantesan kayak tentara potongan rambutnya. Dimas. Oh iya, Dimas. How do you feel? Happy? Berarti yang paskibra kemarin 4 orang kan? 3. Udah ikut ujian UTS-nya? Belum. Nanti temui Pak Andreas ya. Untuk ujian UTS atau Memlin. Ya. Dinda. Oh iya, Dinda. Lupa ya. How do you feel, Dinda? Happy, okay. Faik, how do you feel? Oh, so, okay, good. Farah, happy. Febriani, Bunga mana? Absen. Kemarin dia duduk di sana kan? Iya, Pak. Ikut duta genre. Hanif, how do you feel, Hanif? Oh, alhamdulillah happy. Keisha, yeah, how do you feel, Keisha? Happy, okay.
Khairin. How do you feel? Happy tapi tatapannya tetap happy, Miss. Kayak gitu. Oke, Kian. Yes. Don't say you still hungry, Kian. Masih lapar juga. No, I'm sick. I'm sick. Why? Kenapa? Sakit apa? Sakit apa? Stomach cece. Kirara. Okay, how do you feel, Kirara? Happy. Okay. Marvel. Very good. Muhammad Fahri. Muhammad Rizky. More fit. More fit. Okay. Nadini. Okay, how do you feel, Nadini? So. Good. Naura. Okay, how do you feel, Naura? Okay, good. Rindu. How do you feel? So. Rubel. Okay, very good. Saskia. How do you feel? Happy. Semuanya happy ya. Shira. How do you feel? Happy juga. Suci. Yes. Tired? Why? Begadang ya semalam? Iya. Kenapa tuh banyak tugas? Kenapa masih banyak tugas? Kan udah selesai. Oh, sleep call. Oh. Shauki. Talita. Happy. Fatimah Zahra itu izin ya? Wahdatul Putri? Gak ada? Oh, yes. Lazy? Why? Oh, lettingan sleep call ya? Oke. Zaki? Oke. Okay, now we will start our class today, and our learning objectives today is all of my students, semuanya, Ananda semua mampu. Apa kita hari ini elemennya? Writing. Yes, writing. Apa itu writing? Menulis. Minggu yang lalu, hari Rabu minggu lalu kita apa? Listening. Habis itu hari Kamisnya kita apa? Reading kan? Nah, minggu ini kita akan writing karena Ananda semua sudah, yang pertama itu kita udah mendengarkan audio tentang naratif teks yang temanya itu fracture story. Apa itu fracture story? Masih ingat? Apa itu? Ya, cerita yang dimodifikasi tanpa mengubah nilai moral dari cerita ya. Nah, jadi udah didengarkan audionya. Habis itu kita udah baca juga beberapa versi dari naratif teks dengan tema fracture story. Nah, sekarang kita writing, yaitu menulis. Di akhir pembelajaran, Ananda semua, all of you, can write a narrative text with fracture story. Jadi bisa menulis sebuah teks naratif dengan tema fracture story. Nah, sebelum itu, kalau mau menulis, tentunya kita harus paham dengan unsur kebahasaan dan struktur dari teks yang akan kita tulis. Nah, masih ingat apa generic structure dari itu naratif teks? Apa itu? Yang pertama. Oke, very good. Orientation. Nah, orientation ini apa? Pengenalan awal. Pengenalan awal. Siapa yang dikenalkan? Tokoh, latar cerita. Tokoh, latar cerita. Nah, kalau misalkan ini masuk ke ujian, apa itu pertanyaan yang mengandung orientation ini? Who, where, and when. Nah, kapan, di mana, dan siapa yang ada di ceritanya. Oke?
Nah, jadi yang kedua apa? Setelah dikenalkan tokoh-tokohnya, tempatnya, oke, complication. Apa itu complication? Munculnya masalah. Apa itu munculnya masalah? Maksudnya? Maksud dari munculnya masalah itu apa? Misalnya lu sudah datang sama. Oke, ada cerita, inti dari ceritanya berupa suatu masalah atau sebuah cerita inti. Ada pertanyaan, bisa dipahami? Oke. Nah, the last one is Resolution. yes, resolution. What is that? Ya, solusi. Solusi atau pemecahan masalah. Nah, dari ketiga ini, Miss rasa dari awal kita belajar naratif teks, Anda semua udah paham kan? Amin. Gak ada pertanyaan lagi kan? Nah, kita lanjut, itu yang kedua adalah unsur kebahasaan atau apa? Yes, language features. Apa itu language features dari naratif teks? Unsur kebahasaannya. Sebelum kita menulis teks, untuk teks bahasa Indonesia dulu sebagai contohnya. Kalau teks deskriptif, apa unsur kebahasaannya? Bagaimana cara menulis teks-teks deskriptif? Menggambarkan. Apa? Tidak dirumis. Yang lain? Ada yang tahu? Deskriptif apa itu teksnya? Teks yang menggambarkan suatu tempat, sesuatu, atau apa? Intinya menggambarkan kan, mendeskripsikan. Nah, ciri-cirinya apa kalau mau menuliskan teks deskriptif? Contohnya menggambarkan kelas ini. This class is very clean. Terus, the student in here is kind and nice. Apa tuh tata bahasa yang digunakan? Tensesnya dulu. Tensesnya pakai tenses apa? Simple present tense. Nah, itu juga berlaku dengan naratif. Nah, kalau naratif teks, apa unsur kebahasaannya? Yes, very good. Kenapa dia pakai tensesnya simple past tense? Kenapa nggak present? Tahu nggak alasannya kenapa? Kenapa? Ada yang tahu? Past artinya apa? Berlalu, Miss. Ya, berlalu. Karena cerita naratif itu sudah pasti sudah terjadi di masa lalu kita. Nggak mungkin sekarang kan terjadinya. Kalau simple present tense, masih ingat tiga buah tenses? Tenses udah belajar semua? Sudah. Yang tiga dasar? Simple, simple present, simple past, and simple future. Oke. Nah, udah paham ya, berarti nggak perlu Miss jelaskan lagi. Nah, yang kedua apa? Tense, yang language feature, unsur kebahasaan dari si naratif teks ini. Selain tensesnya. Ada kan di orientation, once upon a time, and after that, and in complication, after that, then, unfortunately. Nah, kata-kata itu tuh apa tuh namanya? Penanda waktu. Apa tuh bahasa Inggrisnya penanda waktu? Nah, oke. Nah, ada menggunakan time sequence atau penanda waktu. Nah, untuk teks naratif sederhana, cukup paham dua buah language features ini aja dulu, agar Anda semua bisa membuat sebuah teks naratif. Kemarin udah dicobakan kan pas di listening? Dan Miss rasa ini, karena ini kelas unggul, pasti bisa. Nah, untuk ini, sudah bisa dipahami atau ada pertanyaan? No. Nanti kita udah mulai menulis.
Nggak ada lagi tanya-tanya ini? Yes. Udah paham? Ya. Okay, very good. Now, we come to our first activity today. Nah, aktivitas pertama kita hari ini, silahkan Ananda duduk bertiga, satu kelompok. Miss yang pilih atau Ananda yang pilih? Yes. Miss aja. Nanti ada kecemburuan sosial. Oke, silahkan. Miss kasih waktu 3 menit aja. Duduk berkelompok, bertiga-tiga. Tiga, satu kelompok. Oke? 3 menit, ayo. Hurry up. Bisa Pak udah. Apa? Tidak. Nah, tunggu ya, Miss kasih bocorannya untuk aktivitas kita yang pertama ini. Tunggu, jangan pindah dulu ya. Nah, aktivitas pertama kita ini, kita akan membuat outline atau draft atau kerangka dari cerita naratif teks. Kan? Kenapa Miss suruh bertiga? Karena nanti satu orang akan bertanggung jawab menulis secara utuh satu paragraf dari generic structure-nya. Karena generic structure-nya ada 3, makanya Miss minta 3 per kelompok. Nah, kalau ada mau yang berempat, jadi dia harus menambah satu paragraf lagi di bagian complication. Oke. Nah, sampai situ paham dulu? Nah, kenapa Miss minta satu orang bertanggung jawab per paragrafnya? Karena untuk speaking kita besok, kan Miss minta satu teks penuh tuh. Karena Miss rasa Ananda banyak tugas, jadi nggak perlu satu teks penuh. Untuk di speaking kan cukup paragraf yang Ananda tanggung jawabkan itu dihafal dan penilaiannya ke depan. Cukup paragraf yang dibuat itu aja yang dibacakan atau di storytellingkan ke depan untuk speaking. Oke, jadi maunya kelompoknya bertiga atau berempat? Oke, yang bertiga boleh, berempat boleh. Kalau bertiga, satu orang punya tanggung jawab per paragraf. Bikin satu paragraf dari sebuah cerita dan harus runtut dan sesuai dengan unsur kebahasaannya. Jangan paragraf satunya perkenalannya Malin Kundang, tiba nih masalahnya tiba ke Timun Mas. Pokoknya harus sesuai ya. Nah, kalau yang ingin berempat, boleh di bagian complication-nya tambah satu paragraf lagi. Oke, silahkan duduk berkelompok 3 atau berempat orang. Silahkan. Nah, ini gimana? Dinda sama siapa kelompoknya? Berempat? Bertiga? Sama Naurah sama Khairin. Oke, ini bertiga. Siapa namanya Miss? Lupa, maaf ya. Adila bertiga. Oke. Berempat boleh. Oke, silakan ini berempat. Ini siap sendiri Febriani. Oh iya, berempat. Oke, berempat. Nggak boleh. Bertiga atau berempat? Ini udah, ini berempat. Oke, yang cowok-cowok udah? Udah. Oke. Karena udah duduk semua. Now listen to me please. Attention please. Everyone. For the instruction of our activity. Nah, udah dijelaskan tadi ada 3. Kita bikin outline. Nah, kita bikin kerangka atau draft dulu untuk ceritanya sebelum dibikin secara lengkap. Nah, untuk sebagai contoh dulu, paragraf pertama orientation kan? Orientation. Nah, untuk orientationnya Miss kasih satu kalimat. Itu Mas.
Nah, oke, attention please students. Nah, untuk orientation itu isinya kan tadi perkenalan kan. Nah, Miss kasih satu kalimat contoh, bukan contoh sih, lebih tepatnya umpan untuk Ananda semua mengembangkan menjadi untuk paragraf berikutnya. Nah, contohnya untuk orientation itu pada zaman dahulu, once upon a time, there was a little beautiful girl named Upia Banun. Nah, jadi tokohnya di sini yang Miss kenalkan siapa? Si Upia Banun. Nah, lalu silahkan Ananda kembangkan kalimat berikutnya. Contohnya, Upia Banun adalah seorang gadis, misalkan dia siapa ya? Misalkan seorang gadis pemain musik. Pokoknya intinya tuh dia cerita naratif yang telah dimodifikasi dan memiliki nilai moral. Kalau ini kan pure karangan kita semua kan, yang si Upia Banun ini. Kalau Ananda mau bikin cerita awal kita yang pertemuan pertama, apa? Cerita pertemuan pertama kita? Yes, Rubel Malin Kundang. Boleh, sangat boleh juga. Boleh, once upon a time there lived a poor young man with her mother named Malin Kundang. Boleh. Boleh juga pakai cerita Malin Kundang, boleh cerita Montalamo kemarin, atau apa cerita rakyat kita lagi, atau cerita naratif lainnya yang fable, kancil, atau yang lain-lain sebagainya kan. Boleh. Tapi kita pakai tema fracture story, diubah atau dimodifikasi, namun maknanya tetap sama. Oke, bisa dipahami? Nah, lanjut. Kan ini silahkan Ananda sambung yang kedua sampai kalimat selanjutnya, titik. Nah, lalu complication-nya dan resolution-nya Miss serahkan kepada kelompok masing-masing bagaimana menciptakan masalahnya dan penyelesaiannya. Oke, untuk outline ini, outline aja dulu ya. Misalkan tokohnya si Upia Banun, dia tinggal di sini dan seorang ini. Lalu masalahnya dia itu ingin terkenal, tapi nggak ada uang, lalu pergi merantau. Nah, resolusinya gimana? Lalu dia tiba-tiba bertemu Ibu Peri, dikasih emas atau bla 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 bla, dan akhirnya kaya raya menjadi tokoh masyarakat yang terkenal. Akhirnya terkenal kan? Nah, itu intinya. Pokoknya untuk orientation, Miss kasih satu kalimat nanti di outline-nya, atau Ananda sendiri yang membuat dari awal sampai akhir sampai complication dan resolution. Itu cukup outline-nya aja dulu, draftnya atau kerangkanya aja. Belum cerita penuh sampai 6 atau 7 kalimat. Bisa dipahami? Oke, silahkan. Cukup 20 menit, 30 menit, 40, enggak, 30 aja, 35, 35, 32, 31. Oke, 25 menit. Dah, 25 menit ya. 30 lah, satu jam belajar. No. Oke, 25 menit. Miss, kelompok satu kertas. Iya, satu kelompok satu kertas. Buatnya, oke, mohon maaf ya, buatnya di kertas satu lembar aja. Ingat, satu orang bertanggung jawab per paragrafnya agar Ananda bisa mudah menghafal besok. Besok tampilnya di depan, walaupun tampilnya bertiga, tapi kalian harus storytelling paragrafnya one by one sama Miss. Oke? Dah. Ada pertanyaan, Dinda? Maura? Enggak jelas kan? Ini kan kelas unggul. Kiki Imut ada masalah? Oke, that's good. Lanjut. Oh iya. Alam le ya. Masalah. Oke, Alan silahkan bergabung aja ya langsung. Nah, Bayu, Kian, dan Rubel. Udah ada. Wow, Rubel sangat
Astagfirullahaladzim, khilaf Miss ya. Kalau sambut Zaki 3 kalimat, Anda kan per paragraf, misalkan Dimas sambil orientation kan, dan Dimas langsung hafal itu. Betul di rumah pun boleh, tapi ini selain sudah hasilnya section, complication, tapi bisa majunya merempe, tapi harus menjelaskan satu-satu. Iya, kan bisa kan limo lah, 3 kali harus hafal. Boleh minimal 5, maksimal 7. Ya. Alan baru tidur loh, nggak tahu kan? Lanjut ke Zaki. Deh. Ya. Kelompok Paskibra ada pertanyaan? Ada jalan. Ada. Oke. Ananda, semuanya diskusinya frekuensinya di bawah 60 Hz ya. Diskusinya suaranya dengan frekuensi di bawah 60 Hz. Oke? Di bawah 60 Hz. Jangan sampai terdengar sampai keluar. Fable tuh cerita tentang hewan atau di hutan kayak kancil, buaya, atau gajah yang malang. Sekarang kan, Mes? Iya, betul. Iya. Nah, terus kalau tentang legenda kayak Malik Gundam, Timun Emas, Keong Emas, apa si Putri Berkerudung Merah, apa lagi? Yang fairy tale, Barbie, Tinkerbell, Barbie boleh. Terus yang tentang si Malin Kundang, legenda, pokoknya tentang mitos juga boleh. Intinya bukan cerita nyata, tapi cerita yang menghibur lah kuncinya. Ya. Oh, Mes, nanti ada dipresentasikan sedikit di depan, Mes. Nanti. Enggak, sekarang kita full menulis. Oh iya, iya, sekarang ada presentasi. Outline-nya. Iya, besok itu bukan presentasi, tapi face to face sama Miss, speaking storytelling. Yang kini juga sebelumnya tuh Pak. Iya, buat draftnya dulu. Enggak. Iya, awal-awal secara umum. Ini tokohnya si Anu, tinggalnya di situ. Nah, siapa masalahnya nyok? Ini misalkan kakinya cap-cap atau bla-bla. Apa resolusinya meriko gitu. Itu saja. The Legend of Surabaya boleh, tapi di Fracture Stone.
Story of Rainbow. Boleh kasih saran atau menanggapi. Misalkan ini ceritanya seperti ini. Dan kelompok satu boleh menerima dan boleh menolak. Itu hanya diskusi kita secara pribadi. Bisa dipahami? Oke, misalkan 7 kelompok satu yang akan menanggapi adalah kelompok 5. Siapa kelompok 5 tadi? Ini 1, 2, 3, 4, 5. Siapa tadi? Dibagi. 5. Nah, ini berjudul 8, 9. Oke, kelompok 1 yang menanggapi kelompok 5. Kelompok 2 akan ditanggapi oleh kelompok 4. Kelompok 1 yang menanggapi kelompok 2. 3, 4, 5, Ya, iya berdiri. Ya, kelompok 4 si itu anak paskibra. Nih, bacain aja. Okay, everyone, especially group 2. Hello, group 2. Rizky and the gang. Listen to group 1 presentation and give your suggestion. Okay? Nah, silahkan group 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suci Maharani dari kelompok 1 akan membacakan cerita yang kami buat. The Story of a Rainbow. A very long time ago, there was a nice farmer named John. He married a beautiful woman. She is a fairy. She was. She was a fairy. They lived at the village White Wall. And both of them had a beautiful baby boy. But one day, the wife and son of the farmer got sick. Then the wife wore her wings and then played with the son next to her, Dengarkan kelompok 1. leaving the farmer alone and heartbroken. Since the wife and the son leaving him, he was berarti Miss? Ya, yuk. He was the apa tadi Miss? Yang mana? Desperate. He was desperate and he didn't eat so well. His farm was broke and he missed his wife and his son. Then he prayed to God. The God didn't want to see him sad and heartbroken and helped the farmer by build a gorgeous, colorful bride. The farmer can climb the sky and then see his wife and son again. Dah. Okay, give applause please. Hai. Siapa yang tahu ceritanya tentang apa? Kelompok 2. What is the title of the story? Itu alasan klasik. Buat terdengar apa tidak mendengar? Oke, silakan tanggapi cerita yang disampaikan sama Suci tadi. Kelompok 2. Hai. Fahri yang menanggapi. Sianya? Silahkan Fari Irel. Ya. Ya. Bagian mana yang goodnya? Oke, itu sangat-sangat itu ya. Oke, the story is very good. Ada saran untuk mengubah alur cerita atau gimana? No, oke. Thank you group 2. Kenapa?
Berarti ini Suci tadi paragraf yang keberapa? Kan udah punya tanggung jawab masing-masing kan? Nah, nanti habis presentasi ini, kan ini baru 2-3 kalimat baru kan? Cukupkan satu paragraf itu 5 kalimat satu orang. Boleh lebih, boleh 5 minimal. Nanti besok penilaiannya satu-satu, tanggung jawabnya masing-masing. Penilaian ke depan, oke? Nah, sekarang kelompok 2 diserahkan yang menanggapi juga kelompok 1. Kelompok 2 tampilkan outline-nya. Outline-nya aja, nggak usah cerita penuhnya. Cerita penuhnya kan besok. Nanti buat semuanya, Mes. Wow, bapak main-main sih, Leh. Ulang, Leh. Baca saudara, Mes. Iya, boleh. Kelompok 2 S1 silakan tanggapi. Dia lucu deh, mengerti enggak? Semuanya attention to group 2 Jangan lucu dah. and group 1 will give suggestion. Nampak lagi tuh, ang bacuan sila. Ang bacuan sedolah na. Hindi ang orientasi din sedolah sedolah. Spira. Oke. Ngọc chị cũng kê cơ à? Bisa. Miss banget nih makanya, Mes. Ang cepian ka. Skutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. THAT. Deh. Malin Kundang. Tampil tuh. Once upon a time. Sekarang nggak? Once upon a time, there was a young man in Sumatra Island named Malin Kundang. He lived with his poor mother. He obeyed her mother. He lived in a small house. He had a dream to be boxing player and be a famous player. To reach her dream, Malin Kundang Richard kan? Tulisannya lain Richard. Mes. Malin Kundang training every day, No matter. no matter morning and night. He start with battle in his village, and he win many battle after one match. After 1 month. After one month, After 1 month, he go to America to battle with. he went to America. He went to America to battle with Mike Tyson. Malin be a champion after defeated Mike Tyson because Mike Tyson hit his head too hard. He forget his mind. He forget his mind and he go to hospital. He went to hospital. And he went to hospital. He He carried 1 month. In a holiday training, he go to his village. In his village, he meet old woman. Old woman run to Malin and hug Malin. But Malin didn't knew his mother, and Malin give uppercut to his mother. Mother very angry and curse Malin to be boxing case, and mother sell the boxing case. Okay, very good. Give a proof, please. It's so creative, okay? Group 1, please give your suggestion to group 2. How is the story? Tanggapan. Tanggapan buat grup 1, silahkan. Grup 2. Iya, grup 2, I'm sorry. Very good. Which part? Which part? Bagian yang mana yang good-nya? Okay, resolution. What is that? Apa isi resolusinya? Jadi apa sih Malin? Apa yang terjadi sama si Malin? Kasih nol, Mes.
Apa yang terjadi sama si Malin di resolution? Jadi tuangku. Jadi petinju itu di complication. Resolutionnya jadi apa? Jadi sarung tinju. Dikutuk dari sarung tinju. Jadi week terang mana? Oke. Ada tanggapan lain? Sudah, Miss. Udah, oke. Oke, Miss. Oke, thank you group one. Cari dulu. Kak, yang diskusi. When she take care bakery, she saw a white unicorn and followed the unicorn until a magic forest. Okay, that's good. To her surprise, they found a shiny crystal, which turned out Robert he chanced Odette to be a white swan. Then comet a prince named Daniel. He saw the beautiful white swan in a tag with a beautiful girl. She asked to Daniel to help her and a magic forest. When the first time he saw Daniel falling in love with Odette, and he ready to help Odette to fight Robert, because they love they can defeat Robert and last. The magical forest come back to Fairy Queen. The end. Daniel and Odette get married and happy live forever. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, please group 6, give your suggestion. Good. What do you think about the story? What is the title of the story? Apa judulnya? One life. Masa iya sedekat ini tidak terdengar? Oke, which part the story is good? Bagian mana yang bagus? Communication, what's that? Tahu aku getar-getar dikit tadi. Oke. Udah, karena waktunya udah mau habis, kita singkat ya, lanjut grup 6. Oke, nanti grup 5 ya yang menanggapi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cinderella the online seller. Cinderella lived with her stepmother and two stepsisters. They always made her clean the house and do all the chores. But behind their back, Cinderella had a secret. She was running a successful online skincare shop and often went live on TikTok to promote her product. One day, the king invited Alger to a royal ball. Her stepmother didn't allow he to go and took the stepsister instead, but Cinderella didn't give up. She rented a beautiful dress, did her own makeup, and booked an online motorbike ride to the place. At the ball, the prince was amazed not just by her beauty, but by viral online shop he had seen her live on TikTok before. The prince asked her to collaborate and start a business together. They launched a skincare brand called Cinderglow, and it became super popular. Cinderella became a CEO and lived happily even after, not in a castle but in a smart house with fast wifi. Oke, very good. Ya. Nah, ya. Jadi silahkan tanggapi kelompok 5. Oke, how about the storytelling? Yes. Which part? The story is good. Bagian mana? Oh iya, ada pakai sepatu kaca dia. He has not a glass shoes. Dia nggak ada pakai sepatu kaca. Bagian complication-nya. Oke, udah itu udah jurus ya, udah bagian complication. Nah, jadi ingatkan itu
Padahal Miss baru suruh outline tapi udah selesai. Kelas unggulnya emang bagus ya. Nah, jadi ini kan udah panjang nih. Tapi untuk besok, untuk semuanya ya, untuk besok itu satu paragraf dia harus minimal 5 kalimat. Lebih boleh tapi minimal 5 untuk ditampilkan ke depan sesuai dengan pembagian masing-masing. Berarti bagian Kiki misalkan Kiki orientation 5 kalimat kan untuk besok ya, speaking harus dihafal ya. Nadine sama Alia. Boleh, satu kalimat kan nggak cukup satu baris, bisa kan pendek satu kalimat. Misalkan she was beautiful kan udah satu kalimat tuh. Oke, boleh. Pokoknya harus hafal besok. Dan ini dikumpul. Oke. Ya. Sini, Miss. Silahkan. Nanti habis waktu kita lagi. Aku tidak tahu cara bacanya. Nggak apa-apa. Nanti kan diperbaiki. Kelompok orang 7. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan suaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan membacakan hasil cerita yang kami buat. Cinderella in a bustling contemporary city. Ada dengar? Harus kedengaran sama kelompok 8 agar mereka bisa menanggapi. In a bustling contemporary city, Cinderella lived with her demanding stepmother and her spoiled stepsister. They rented in a luxurious apartment. One day, an invitation to high-profile charity gala, hosted by a prominent philanthropist, arrived. Cinderella's stepsister were thrilled, but Cinderella was left out with no access to the glamours at hair and accessories required for such an event. Required for such an event. On the night of gala, Cinderella's stepsister left for the event, flaunting their designer outfit. Feeling dejected, Cinderella was on the verge of giving up when her fiery grandmother, a stylist and tech-savvy fashionista, appeared with a wave of her hand and a fell sweep on her diligent tablet. She transformed Cinderella worn out dressed into a elegant modern gown and luxury car. However, the enchantment were off at midnight. Keraskan lagi. At the gala, Cinderella captured everyone's attention with her stunning look and dress. However, the clock struck midnight. She had to leave quickly, leaving behind a unique diamond necklace. The following day, the philanthropist held a contest to find the owner of the diamond necklace. She visited every Notable residence in the city with the necklace. When she arrived in Cinderella home, her stepsister tried to climb the necklace, but it did not fit them. Finally, Cinderella tried it on, and it fit perfectly. The philanthropist recognized her enchanting guest from the gala. Cinderella was honored for her style and grace and was offered role as a fashion ambassador. Her days of servitude were over, and she began a new chapter filled with opportunities and happiness. Okay, very good. Give applause, please.
everyone? Did you hear the story? Yes. What is that, Fahri? Apa ceritanya? Apa ceritanya? Cinderella. Oke. 2026 mau jadi. What is the story before Cinderella? What kind of the Cinderella? Ngapain sih Cinderellanya dalam ceritanya? Is that true? Hello, Ibu. Come to group group A, I'm sorry. Apa? Silahkan tanggapi. Udah kedengaran? Oh, enggak. No, one sentence. Satu kalimat aja nggak kedengeran. Cukup Cinderella aja. Oke, nggak apa-apa karena kita menghemat waktu. Lanjut aja dulu ya. And next. Oke, very good. Thank you ya. Group 8 and the last one group 9. Kian. Yeah. Okay, yes, time is yours. Itu siang lagi tidur. Oke, Rubel. Awak tadi mengejut orang lembek. Assalamualaikum warahmatullahi Oke, wabarakatuh. very good. Warahmatullahi wabarakatuh. A long time ago on East Java, there were two strong animals, Sura and Baya. Sura was a shark and Baya was a crocodile. One day, Sura and Baya want to know who is stronger. They decided to fight in the mouth. The fight, Sura and Baya enters attention from the sea and the land. The fight happened too hard. After several hours, Sura and Baya had planned to stop their fight. Because don't have a winner, Sura and Baya decided to be a friend. They named the place of the fight as Surabaya. It's from Sura the shark and Baya the crocodile. Oke, very good. Nah, kita lanjut dulu ya. Nanti habis waktu kita lagi. Oke. Group 9, last one. Yes, please, Dimas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Miss ini Miss pakai. Dikacu aja ya. Ya, Miss. Once upon a time, there was a boy named Malin Kundang. He lived in Padang, west coast of Sumatra Island. Malin Kundang lived with his mother in little house. After Malin Kundang grew up, he planned to Jakarta to get a job. Malin Kundang got a permission to his mother and she agreed. Sebentar sudah. During Malin Kundang in Jakarta, he did not get a job. Some companies that he had visit. Malin Kundang desperate to get money, he became working guy. He tired and stopped. Malin Kundang called his mother and tell that he did not get a job. His mother always support him, so he did not give up. Because his mother support, he began to looking for another job. His mother prayed to God that her son get a new job. Long short story, he got a job in the industry company as director. Malin Kundang tell his mother that he success. Malin Kundang mother happy to hear that he success. Malin Kundang happy with his job. Oke, very good. Thank you, Dimas. Oh ya, kasih ya. Nah, jadi ceritanya sangat-sangat bagus dan kreatif untuk semua kelompok. Nah, untuk tugas besok, bukan tugas besok. Oke, ini kan tadi Miss suruh offline, tapi hampir semua kelompok menyelesaikan menjadi sebuah cerita yang utuh. Nah, syaratnya adalah walaupun udah ada beberapa paragraf menjadi satu cerita yang utuh, jadikan ini untuk tugas di rumah. Jadikan satu paragraf itu minimal 5 kalimat. 5 kalimat. Boleh lebih, tapi minimalnya 5. Nah, sesuai dengan tanggung jawabnya masing-masing tadi, per bagian dihafal cukup bagiannya saja dan ditampilkan besok. Majunya berkelompok, tapi penilaiannya individu.
Bisa dipahami? Okay, that's very good. Nah, because our time is up, kita tutup. Ya, nah siapa yang bisa memberikan kesimpulan dalam pembelajaran kita hari ini? Hanif, Bu. Hanif, oke Hanif. Silahkan. Ya, kesimpulan apa yang kita pelajari hari ini? Boleh. Oke, very good. Thank you Hanif. And the other one, siapa lagi yang bisa menyimpulkan? Yang cewek siapa yang bisa menyimpulkan? Oke, Dinda. Dinda sama Bayu, silahkan berikan kesimpulannya dalam pembelajaran hari ini. Dinda dulu, baru Bayu lagi. Ladies first. Oke. Hah? Nggak boleh yang kayak Hanif tadi juga boleh. Pokoknya kesimpulan yang kita pelajari hari ini. Oke. Lalu Bayu, thank you. Apa yang bisa kita simpulkan pada pembelajaran hari ini? Kita mengetahui tentang teks dan dapat membuat karakter story. Oke, very good. Thank you Bayu. Nah, jadi itulah sesuai dengan elemen kita yaitu writing. Anda semua sudah mampu menulis sebuah naratif teks dengan tema fracture story. Nah, jadi ingat ya, tugasnya untuk besok harus dihafal satu paragraf sesuai dengan tanggung jawabnya masing-masing tadi, dan kita ambil nilai speaking besok dari awal sampai akhir. Yang selesai duluan boleh keluar. Nah, sekarang silahkan kita tutup pertemuan kita hari ini dengan mengucapkan alhamdulillah. Oke, nggak ada pertanyaan kan? Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.